ویزرخورز نرختی کشته کمکومی فیر اینفرماسیون را دابون استودی گبرات ایرین رایدیان الصبرتای را وقت سیراک در تیمتل. این ویست پروگرام ما یوندینت تباخستن سفارست الماونا فتت خیسا و درابط. Kutskut sagt sauziste irvazinganayn ведомство проблемун фарстыта министрады кушчыты балсы фастивжыта в России Федерацияма. Qabatır zinade simvolta nagurata sarto militsi sarmagun sanyaji korte famardovak xastun truxsnamta. Инвестицион программа реализации кенене фарстыта автомафидар гунд арцет азы деккаган бисы хисауды законун проектун архайдыны весты проект. Хисауды радун рабатты боны фаткма иумягай хастырсыт фонс фарсты. Вдун амқаласай истырсыдысты хисауды вангтырдыгай. Темадар тарканзен навацхасак черт қутыригина. Якосты бынатай сари барарцыд экологи, технологи ама арастал мацастарды комитеты сардар хадивак газзаты алюна. Комитеты сардар кулыхты таймур аз банысан куттазага я хадивак якосты бынатай сари барарцыд яхи курдият магаска. Хисавадан тасвидар кутты атсазы дыккаган бисы хисавады загонун проектун архайды невесты проект. Фиппа инактен бахаска проект хисаваду вангта ам қаласай баныматту растыл. Бахаска инактен бахаст арцыдысты арта загоны проектма. Кацыты юстиции министрадма бавдыста савдаджират транспорт энергетика и федерал комитет. Проект распоряжения подготовлен в соответствии со статьей 12 Конституционного закона о правительстве Республики Южной Осетии. Вы знаете, мы каждое полугодие утверждаем план законопроектной деятельности. В представленном проекте 14 законопроектов. خیزاده ونگ تماس فیدار کتوی قد فونده سوگرال کنن اما قد سانیدار و نسانه کنن ارولازون نوست با نسانرسز زاگه قد فوند آراز قدر مکت ارولاز در لگرچه و پاتخادون نسانی و کمانیس و چه قد امیان سانو تمه ارسد تکنوی سوگ قدم سانیدار و نقدای بازیلوی اما فتزا گرد قد سندیزن کنوی نوست خاص کنن تخی سوگ ارسد تکنن فضاتو دسمین دوسده دوه کوبا میداره قد فوند گراخس با بلورد کنن بندور آرازند فلخاص کنجت کردیت ده راوغ داده بالانسته اما ریسپوبلیکای قدر مک خارست ساستسوه ودتم. ابو ما خیتسا و دنگ تراستل بانماتو خیتسا و دو آگورد پروژه کتسه انسانو اینوستیسیون پروگرامای مازالته آفونال اخست کنن. آرستاد مینیستر الزارت کانستانتین بانسان کتا زاکا اخسان خیتسا و دون کامیسه امسر در تراخس کفندو مگسکا دو امین دونر تکگم دو امین دون فنزم آست اینوستیسیون پروگراماس فیدار گوندرتد نوگریداکتیا کتسه مخاسترتدست انامن قاق فیت باینکتا اما ایونزینتا کتسه تا انداونز مازالتنوم خردل پونکت نومرتل اما فینانسو فرسته راخیتن کنن گراخستل. В разделе 3 инвестиционной программы с наименованием «Организационные, стратегические и социально значимые мероприятия» было включено новое мероприятие по приобретению информационно-технических средств для Таможенного комитета Республики. Заказчикам по нему предлагается определить Таможенный комитет Республики Южная Осетия. Также пунктом 10 решения Межправкомиссии определены к реализации предложенные югостинской стороной новые мероприятия по восстановлению затворного шлюзового комплекса на Зумкарском водохранилище Республики и разработке проектно-сметной документации по объекту модернизация системы водоснабжения в городе Квайса. بیبانسان کتازاگه دو امین دونر تکگم دو امین دون فنزماست اینوستیسیون پروگرام آخس کنن فدل پادشاه خادون زاگازگنه کاردیناتورو ریسپوبلیک آرستاد آرخیتکتورا اما سراناتون کامونالون خزاراد مینیسترات. چرت قطریگینا گزتات سرمت کدوتلالی اینفارماسیون را وقت آبون. Хусарирстона генералом прокуратуры Федагуран управления уголовын qottag байгун коттан на республика раздаре генералом прокурор Дзахията вразмаджанахма. Уя хошчан савы якосты барта фавалдар канена qottажы. Прокуратура пресс-служба котқусын кана автомайуэ прокуратура анна бюджетун хыгдай анна законай цыппар садамин сомарадих котта Ленингуры районы раздаре прокурор Колымбекті аланын. Ночи дерма генералом прокуратуры Федагуран управления и уголовын qottag байгун котта Ленингуры районы раздаре прокурор Колымбекті аланынықма. Уя хошчан савы федракан саразыны якосты бартай кейс пайда котта ойтықхай. Դարտար կենեմ ինվարմացուն ռավաղթ։ Դուվա վարսոնեմ գսկեն նադը վարստը թեստե խիցեմ բազրտ տեֆադատրացստը իրվազինգենեք կսլուատը արխայտ նոկ ըմվեզատ մերականնեն։
Rəc Valvatkon Vavertə Fədəl Ministradı Saldar Kusa Cəvdəstə Moskvaya Kusa Gombalsı, əmə abun jurnalistən razırtdoy Səbalsı fəstiyucəti tıxxəy. Valvatkon Vavertə Fədəl Ministrada minəvərtə jurnalistən razırtdoy arəsi məsəkusa Gombalsı fəstiyucəti Fədəl. Budunbanısan kutuj zargəsin bantı arəsi Farsi məxisən Farsi Fədəl bazurun kəstəsi xəskənə fadat ratsistı irvəzingənə küstotı arxayd nugan vəzad mərakənnən. Поездка, на мой взгляд, довольно результативная. Устные договоренности есть, понимание есть со стороны МЧС Российской Федерации. Будем прорабатывать вопросы, и я думаю, что-то из этого выйдет. Əxsən adamın salon kompleksu nədasıya 2023 vəzot ministratı sarğılacı tərzirtoy duə varsonam kustkennadı farsitil. Valdayder ta ministrada штату структуру, ама кушеты со салон қаққаннадан вәзад фәлдар кәннил. Вопрос соцобеспечения тоже наших сотрудников довольно остростоящий. Будем опять же в рамках этой совместной комиссии прорабатывать все эти вопросы, искать пути решения, и я думаю, будет у нас много что решаться положительно. Valvatkon Vavertə Fədəl Ministrada minəvərtə sərmagund xustart azdəxtoy arəsi Valvatkon Vavertə Ministrada axır gələnsə intertəm xustar иресуляк специалисты сətəkən форсмən. Идет работа над нашим материально-техническим обеспечением, идет также работа в сфере обучения граждан и сотрудников МЧС на базе различных учебных центров МЧС России, также высших образовательных учреждений. В прошлом году благодаря руководству республики и работой совместно с МЧС Российской Федерации была поднята зарплата сотрудников МЧС на 71,8%. У нас устный был разговор, что, возможно, мы будем прорабатывать вопрос еще увеличения еще зарплаты. Ведомстве кучтемабаны санкутой заргабаны хастрастаджра размагунд форс тамамбне кустарт аздахтой севарасия коллегатам. Умалдай маудун невзбавар той зарга ирвазингенак ведомство тахсарам кусканнод адарт таргундер саузен рефастемадар. С конца декабря происходила с сотрудниками МЧС России плотная работа. Мы выявили основные проблемные вопросы МЧС Республики Южная Осетия, опять же при содействии наших российских коллег. И дальше вот результатом этого на встрече у нас эти договоренности, что путем создания, путем двусторонней работы в рамках этой комиссии нашей межведомственной будем уже прорабатывать. Зердмасед министрада материалун техникун ифтунгода форстетелдар. Учитывая то, что у нас обновление техники крайний раз произошло в 2013 году, в принципе, у нас в обычном нашем оснащении у нас, естественно, требуется обновление. Но плюс ко всему, на мой взгляд, это в первую очередь оснащение беспилотными средствами, так сказать, как летательными, так и наземными. Понимание по этому вопросу от руководства МЧС Российской Федерации было. Кусагон балцы фалгата делегацию анкта бабарак кутой амбассагон гоккайнада академии срана хорканенс хусар иресуна курсанта. Как раз когда мы были, наши курсанты в это время один как раз был на защите своей дипломной работы. По отзывам преподавателей успеваемость у них хорошая, о них только положительные отзывы, как в образовательной сфере, так и в сфере физической подготовки. Хочется особо отметить, у нас есть один студент, Кабараев Азамат. Он выиграл математическую олимпиаду в Академии Госпожнадзора, и сейчас он будет направлен в на олимпиаду среди вузов Москвы. Valvatkon Vavertə Fədəl Ministradı xaxıl və Rəsiyə vəldərə xorgənəndətdə kost fəut kənins də Respublikaya çıp paradayımacı həmə fəstəmə kvərizdə xoy və diftungar səvzüstə köstəy. Umay aldayma Ministrada səquzdarınız kursantda axır fərazun zinyadəmə uaqa xastıməm. Есть даже некоторые студенты наши, которые закончили вузы, им предложили работу уже в Российской Федерации. Сотрудничаем, естественно, с академиями. После каждой экзаменационной сессии приходят отзывы о них, как они сдавали, какой средний балл, какие успехи в жизни академии. В принципе, жалоб на них не поступает, отлично себя проявляют. Rəsiyə vəldərə xorgənəndətdəm axır kənimə asal Valvatkon Vavertə Fədəl Ministrat fənd kənis paradayımacı arvitin. Kost Zarina, Kost Raul, Kozeyta Zəmət, informasyon raxt abun.
Mitqutaqte ministra de Kuxteriu Gadema militsiya Sermagun Նսանյու աջեկորդը վետերանთა վենոկտը մադիդին թասավարտոյ գրձստոնը ագրեսիան նխկորդրատն ռստեջը չիֆը մարդուը դուն սրթլ Militsiya Sermagun Նսանյու աջեկորդը խստոնթա ախսազայֆը մարստը տեկ ռայոնը մինվարասը նոծդեկը գամազը իյունը մայ ֆաստադարասը բնաթը վարդրստ սրտ կացասիս գբարատը Ստանիսլավ Губат Зураб, Забиты Геннадий, Кожухов Юрий, Михайленко Александр, Масанахут Григорий, Кабатр Динадама, Ахсар Динада символ, Масанам Тахастер Цедесте, Хадбар Динада Сарел Ирон Адама Тоха Историма, Кайтарта Номал Цхинвал Рахото Сколата Амавангта. Ist Saudeste Sache Fadgota Katzetei na Paida Kanens, Oita Haifirusen Kota Zau Administratie Sarglauwag. Президент Нестуанел Ансойганге Матабалтаванда Банасанкута в Зонгбинунтен Церенват Саразен Тхай Рахиценке Saudeste Sache Fadgota. Тема Адер Теркензен Наватха Секкугуйта Анжела. رایون قوون خزارادون سانیو اجزاختن سام مزدقتای پایدا کینت سوان سومه گسکفند کنم و دونن اینوینتاریزاسی آوازن زاختانن زاو رایون ادمینستراسی سرقلا وقت بلت واندام زخفات گو تخیزن آستلور در سدست آرین دادرتن فلسه و دونه بیرتن پایدا کنن سن سام مگسکه اما به مگسکه فیست کردک اما کل ترتبن هر مختوغنیش کنم نخوبته اومم من زختن ایکم بایتوغم ایول در سنی خیشوته آرین دادر نفیدنچ سفل در خیش آدم پایدار بندر نیش خستنچ سخت در سنکوسنچ مثلا دت قدر نکننچ هی نودونن قلش در رمسنچ در فضتن سقل فستم رویس سکوترستن سیل خوزو گوده تجه کنست اودون تارات دوی باد کابیدال نسترایده اسلام قوان خزارادون نسانی و جزاخت قوه امبالون واگ مرکنن تمای دارتر آرسترتسا و افکتیوون سیستیمه و دوم مقوس دارن تخی تمای آزگایت اگسته مازایوی بانستان کتا تبلت واندام Уведомление кадарцами, но бират аджсар эндам бафиден чудон стываслам но мана думбл трейтл чи каман роттой хаудон бират антабони юнгса гахат тадар карун морс нест просто сами распорожение тама хаул хашенч мана ной мазаху судолт миога косчорхой ва царош стол шамандари ройсан Президент در وستاگل زورگه تمه افزونگ بینون تایف تونگ تاوی زخه فادگوتای امسن واسخی ترانات ساراز نفادات تبلت واندا بانسان کود دا زخه باطار خایزسته تمه آسکوت زاکنه و دونه زخه فادگوتا راخی سنکنه نفارست منم نبود نیست و جه مثلا زام سین طرف وقت 30 متر در زخ رو دور نیجه قبط در سامی خود در زخ تا چیست او دو ناخست استجورن چاشتا دونسته نفدالت زخ نوی در نیم بار فدالت زخ کدای این بارن کنه چیز نیم بار نره رستج زاو رایون ارونال تو کستگون چینت سوز زخ فادگوت تخه اینفارماسی ارم برد کنن مم کوکوی تنجیلا کودست آی در سویت زاری ما اینفارماسیون را وقت آبون Фастаграстаджи России салдар региона Арсет Карзнустей фақастава Венецаута. Роспотребнадзор кутфекусын кота автомаясан уазина гарастерцет Самарай области. Асы қигакцау Ханская югасет потребнадзоры сарглавак котста Марина Сидена республика амбастектам самай мал хануй дезердек какчиу ахамнуст. В случае обнаружения на прилавках магазинов или в случае приобретения продукции у Анди марки Мистер Лис и Мистер Сидор обращаться по телефону нашей горячей линии, по телефону 8 929 806 50 30. В данной продукции, которую я только что назвала, выявлен метанол, который является токсичным для организма человека и может вызывать тяжелые отравления и значит, смерть человека при употреблении определенной дозы значит, метилового спирта. В связи с этим просьба быть внимательными, воздерживаться в покупке.
خورزینات خوام فتح خواف داخل آرغا و سیراغ نسان آخام قد کنه نادرواجر از گفلتر در سایداخ کنه دونی راستن بارنل نپاتسخدون اونیورسیتیت واغدرست سوالت تفسک جکایت بیل چینج پریزنتاسی کسی ارمنخ کتوی سوالت تقاقن ناد خسن آدمون بوم ارم بردو افجت خسن ود نیسن گورتر چینگ میگول بسته مخور رات دو افزاگل ایرونا و اما ورستاگل آرغا و سیراق قایتار مثل لپ میگول یوارزون دیناد سرل توخ کنه اغاطر کلنگه نگیمه و میوال دایم آرغا و آرخاینز اتبرتاق قایتار تدر کسی تایه فاود مسفاینز آمونچد اورتاق آرخایجتم پریزینداتی ما خوندر سدست آرغا فست کمان رسد و دوندر سوالتن راودستو مولتفیلم کسی ایسترسد جکایت بیلای آرغاتم گسکم Я точно знаю, что без любви невозможно написать даже одно слово, тем более сказку. И спасибо вам, дети, что вы самые добрые на нашей планете, за улыбкой, которую невозможно скрыть на ваших лицах. А для меня самое большое счастье, чтобы и эта книга вам понравилась. چینگ وقت ارتد آیفتار اما خورس иллюстрации гундай مخوره راوزنم با خسکوتا پاتساخد университет директор Тедит Вадим. Презентация сегодняшней книги и традиция, которая зародилась благодаря Белле Владимировне у нас в нашем университете, должна навести вас на мысль о том, что книга – это главный друг для подрастающего поколения. И в первый день лета, когда начинаются каникулы, книга должна стать вашим другом на все летние каникулы. Запланируйте себе прочитать все книги Беллы Чекаевой, перечитать даже те, которые вы уже прочитали. آرغبت آل خطر خورزینات فتح و فداخل افتماسه ولدت سایداخ کننز خلار زرده اما اقداو جنس وونل اما سنویتا آقاس کنه نال فنبلای دونی راست انبارنن Arqavya xadag u sardı aydan ya fasnum gravdist amma belə arqava kod favalaxiz və warzun dinad rastinad سيراق قايتر تخز أفتا نتصارد أرول خطر ولاخيست كانوي خلارات سري باروارزون ديناد وتس آموند نبت دروات بون مخشيت خيرم بردستم وي خمات تجي презентацию نقاش نزورنس ورساگو دیتی ناشه بودوشه ایرونو داره اسرات الماس کنن نصابی تنفیدن است نیسکاست ودون ماو نفستر ودون ایورم اما ودون است کد نفست کخد نخداگزت سنفستم سننف کنم وین نرزایزانیس Prezentacji facis barak bunun koncertay. Çet qotiregina kodstalona gasitan don informacion rawa abun. Басатакуты қаздык репертуар. На республика президенті Сур Ирон национ зараджа, ама савалаты пацағадун хорых иғдун концертай астырық сунзина драйстой айва дуаржжыта. На пацағады сарғлаваджы барамын мәгәске хорык орд артисты хорзақчын әрсідісті кады грамотатай. Сценама кәшті тұқсан өдіне исен көрттір. Բացախադուն դրամուն թատրը սցենալ ուաղդրսետ նա ռեսպուբլիկա պրեզիդենտը ծուր իրոն նացուն զարաջը ամասը վլատը բացախադուն խորը խղդուն կոնցերտ կոլեկտիվ սխաստ կոտայա ռեպերտուարայ դուվն նոմրը կոնցերտ վագում զարակիրը իրմայը Կոնցերտը խայադիշտասը խաստ կոտը իրուն ամավրսակ ադամուն զարջտը, ավտամախի տակատը կոստախ, հոգատը գիոր, կոկայտը թութրած, ծիգոյտը մարինը, Ալեքսանդր Շագանով ամանդար ավտրտեմ ձավգատլ վս զարջտը։ Կերչը բաստա ամա իրը ֆասիվադը խաստուն զարագարցիստասը խաստ կոտոյ վդը բաստա կաղպանջտը, ամա Ուկրայինայ վա Ռասիյե սարմագուն խաստուն օպերացի խայադիշտը նոմալ։ Կոնցերտը խայադրայստա կուլտուրայ մինիստրադը պացախադուն խարիոգրաֆիոն սկուլայ անսամբլ կավտար։
Խոր արաստրսը դուեմինեղ սազամ ազը, ամայն բնդուր արվերտա խուսարիրստոն ադամուն արտիստ ցագաթիրստոն ալանիz գողտարծիստ ծոտյատանիսիմ։ Ներերաստեջի կոլեկտիվը արխայար թակուրդը, լապուտը, նալգոյմակտը խոր ամա մուզիկանտը, խորը այվադուն կուխտորակ կենագուկ əbəstə սարմատ, դիրիժոր տատաստը Մզարի Ուլիշվիլի Լիանա, ամա գագոյտը վարլամ, արտիստը իրոն ըվզագլսը խաստ կոտոյ խոցավը լիտուրգի, կացե մուզիկանը վստա ձատյատանիսիմ։ Կուլտուրայի մինիստր Զաղոյտրադը բանը սանկոտտա խորը բնդուր վարակ զատյատը անիսիմ խորուն զարդ əmənացուն այվադրայրաստ մətսistır խայբավərd baxastavəy. Şıqıttaqım xəşvəyi şavkusu buybanı məkbəyim boydoyu. Əmə avunu konsert bəldayıqsız qondaşşəməyu. Anisim andonu fırtən yoxurgəninəkdə yaxıttaq altaq heydaq dərkənəcməyə خمت هجه نداشت در کنج فله داشت در کنج تن کوردیات جنای کالکتیوه نشتر بودنگ یا رفو جیناد یا این جیناد ولدایتون در شمای خیشن کناش کالکتیوی نتایی سین آلما خوابون فیتنام دوه فلتره آیواده من افرین سویناست که خونن چی کوه و دیتال درست کنم Президент Գագոյթը Ալանը ամա կուլտուրայի մինիստրադը բարամընտ տեմգասկա խորը կուրդարծիստը խորզաշնրսեդստը կադը грамотатай. Наградить почетной грамотой Республики Южная Осетия Бекоева Якова Рутеровича. Концертом программа фацис композиции вацаран бомбира схаст каннай. Тбл телвира чихуйтальдина медотеринат кодстраул информацию равахт абун. Хусари рестойнак богал джота аслан бацахстарты как бы наддуэн рта азы он кауса осы спортсмен тахсан республика сагат ирестон алани чемпионаты вагди барга без хастай ерста вахтсы дысты город Беслана тренер кодсты Тамерлана Комылганинак архайта авдай фараст килограмма в категория. Ama karun battana bazunga kandistam istem iyuni nabasta bonğada barakkanan tima. Знавры району Денис Евгаса столда фақармат бонайдун сыппарах савах сардас градусы Евгаса студенис зав районы дар волда фақармат бонайдун ртах савертендас градусы ахам бонгаду Денис Куайсай дар волда фақармат бонайдун дуах саве дуадас градусы Ленингор районы дар Евгаса столда фақармат бонайдуни вах саве сыппардас градусы ахам бонгаду Денис на республика столица Цхинвалы дар волда фақармат бонайдун ртах саве фентас градусы Ахамедистина информационная служба баса тагондырмаджата ал бундерна сарды вазат хурс хабар тифадмал нарадон фим балдма.